અમદાવાદના મિની બાંગ્લાદેશનો પોલીસે સફાયો કરી દીધો છે અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે પોલીસ અધિકારીએ સ્થળની સમીક્ષા કરી। ચંદોળા તળાવ પર ઇતિહાસનું આ સૌથી મોટું ડિમોલેશન થયું છે અને પોલીસની સ્પેશિયલ ડ્રાઈવમાં 198 બાંગ્લાદેશીઓ ઝડપાયા। માર્ચ મહિનામાં ચંડોળામાંથી 12 બાંગ્લાદેશીઓ ઝડપાયા હતા। ચંડોળા તળાવ પર 4000 ગેરકાયદેસર મકાનો તોડી પડાયા છે। ચંદોળા તળાવ પર 1.5 લાખ ચોરસ મીટર વિસ્તાર દબાણ મુક્ત કરવામાં આવ્યો અને ચંદોળા તળાવ પર પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવાની પણ કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે। चंडोला तालाब में बांग्लादेशियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया उसमें इस ड्राइव में कुल 198 बांग्लादेशियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई करके डिटेंशन ऑर्डर कर दिए हैं। इनमें 190 चंडोला से पकड़े थे और 16 और 2 ओढ़व जो कि चंडोला तालाब से ही भागे थे उनको पकड़ा था। और उससे पहले अभी मार्च में 12 तो कुल 210 से बांग्लादेशी हमने चंडोला तालाब एरिया से पकड़े हैं और उनका डिटेंशन ऑर्डर कर दिया है। वहाँ पे माफिया टाइप हो गए थे। लल्लू बिहारी उर्फ मोहम्मद पठान जो कि सब तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व था। वो प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग हो, इलीगल एक्टिविटीज़, भाड़े पे ऑटो रिक्शा देना, मनी लॉन्ड्रिंग का वो करना, तो सब तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ उस एरिया में हो रही थी।